江慧珍，你怎么了？火急火燎的。要出大事了。文山，欧阳文山。 王子还是第一次屈尊来我的住所。我有事要和你说，跟九天龙女有关。你怎么知道？猜的。九天龙女虽然平时娇蛮任性，但今天不一样。她像变了个人，说了一堆怪话，提到什么鹤梯帝国、公主，还断言与我早是宿敌。那又怎样呢？你一向厌恶他，听他说这些应该毫无感觉吧？我现在谈不上是厌恶他了，因为我已经知道，他缠着我也是情非得已。但他今天说的一切，我像空穴来风。他看我的眼神，像极了我做过的噩梦。我曾经和你说过的，满是黑暗、杀戮、恨意。危机总是因你而起，这也是你说过的吧？美如不让我这么想。他说一切因他的日记而起，是他书写了一切，创造了我。他还说，我们可以重新开始，再没有秘密。若凡事都能倒回重来，倒是世人的福气，但过程中的代价呢？ Shut up, Awili. Shut down, Willy. 不是的。Tamishu, 是的。你刚说什么？你不记得了吗？曾经在我身上也发生过一些奇怪的事情。我突然讲出我从没听过的语言——阿卡德语。当然，王子从不会在意其他人的遭遇。你一向只关注你自己。你是得知了什么真相？真相？我何德何能掌握真相？但其中一二，只要揭露出来，你我之间，你和陈美如之间，都将倾覆化为乌有。王子，还想听吗？说吧，所有结果我都能承担。你能承担，但我都不知从何说起。你把话说完，我没邀请你救我的帐篷。王子的我行我素，在我这恐怕不管用了。这到底怎么回事？你的确是位王子，九天龙女也的确是个公主，而我的确是你的侍卫。日记是被欧阳文山偷走的。欧阳文山偷日记做什么？你别听他的一面之词，他没有证据，没办法断定江慧珍，你是被糖衣炮弹蒙了心了吧？我亲眼看见的，要什么证据？欧阳文山跟那个信早就是一伙的，他们早就联手了。我不信，欧阳文山压根儿不知道日记的事儿。那是你傻，是你什么都不知道。好了好了，先不要再说了，我都被你们搞糊涂了。什么信啊？什么联手啊？我跟你们解释都嫌累。我们真正的出处是
是距今数千年前的巴比伦帝国。陈美如12年前写的那本日记，造成了一个通道。我们此刻所在的世界，并不属于我们，是虚假的、暂时的。陈美如没有创造你，但她强加了一个新的身份给你，就像是给你换了心，又换了记忆。你先知道什么说什么。这个 C 是从你日记里面来的。什么？是欧阳文山亲口跟我说的，他就是日记里面提到的古巴比伦王。你越说越离谱了，日记里哪有什么巴比伦王？提了。我交了一位新朋友，他不但熟悉我们的现在，更了解我们的过去。带我去找你这位朋友，我还有很多疑问。我今天累了，我命令你，现在就去。事到如今，你还以为可以命令我吗？你既是我的侍卫，难道不该唯命是从吗？现在，带我去找你这位朋友。好。你想干什么？帮你重拾记忆。他妈！到底怎么回事？我们之间到底发生了什么？你说！我的那位朋友自然会告诉你一切，因为他就是你的父亲，古巴比伦王 C。他像我和龙女一样恨你入骨，他叫你杂种，不记得了吗？所有人都恨你，巴不得你死。我有父亲，恨我的父亲，他也在这儿。没错，我还觉得你们不只恨我，还畏惧我。看，遇见了嗜血的凶器，你的眼神就变了。恭喜你，快要找回真正的自己了。带我去见要杀我的父亲吧。还记得小时候，学校组织参观古巴比伦巡展吗？古巴比伦国距今已经有几千年的历史了，与中国并称为世界文明古国。世界上也流传着许多关于古巴比伦的传说，他们的文明程度极其的高。当时的巡展给了我很多灵感，写下了这个故事。写日记之前，我还摘录了一些。古巴比伦王颁布了圣莫拉比法典。Irisha Tasahari， 我不是来找你叙旧的，我要知道所有事情。我不想被蒙在鼓里，也不想再被任何人控制了。
Naka u ati, ninu ul nakru. Inanu, iti niati te peshi. 没有我们，更没有一起。你我是宿敌。Kima shahatam, sha ilum shahati, elim sa manam titi, ina kasatum udeshu simtum, ina ihati. 我不是棋子了，也绝不再做任何人的棋子，包括鹤棣。Iti niati te peshu ulamo, kalam lapnam shad tukshkalusha inakat. 你说什么？ The taparit, sibtem sha ahes nishu, aki yamata makana, sibke nipesh. Uznam ana kitim nepeshtim, sha ashtum ina tupaka, asha uram ina amarika ahadi, pusaduhu udeshu ibashi. Redemi. 暂时放下私人恩怨，顾全大局。太难以置信了，怎么会呢？怎么不会呢？这个 Singh 表面是个狗屁收藏家学者，你这次演出的版权就是从他那儿买来的。上次欧阳文山出国办这事就跟他勾搭上了。Singh 这次来中国又住在欧阳文山医院的地下室。随便添上的结局，真的古巴比伦王就来了。日记有多深，难道还需要质疑吗？我第一次见到 Singh 是他潜入陈美如家。他去美如家干嘛？我家里没有什么异状啊。他当然不是普通的贼，他是冲着日记去的。一个外国人还拿着诡异的手杖，我当时就觉得不对劲。后来龙龙阴差阳错在医院的地下室见到了 Singh。那本日记。什么日记？哪来日记？你怎么来了？知道他套龙龙的话提到了日记，我才断定他绝对是知情人。医院，外国人。那天慕容在医院消失后，我去找他，很好认的，是混血的长相。哦，刚好像有个外国人去了天台，你上去看看。慕容杰伦，你有？我应该见过这个人，我记得他那双眼睛，他当时在天台望着我的样子，感觉像要看透一切。Anum Giman Alpauta Shatasa Hatu.我后来还想查他，差点把命都搭上了。
如果他是真的古巴比伦王，那慕容杰伦、欧阳文山、九天龙女，他们又到底是谁啊？他们都来自古巴比伦帝国，是真正的王子、侍卫和公主。二舅，慕容杰伦，这次再回去，我们之间永远不会再有秘密了。我们要重新开始，真正的开始。江慧珍，你怎么了？火急火燎的。要出大事了。日记是被欧阳文山偷走的。欧阳文山跟那个 C 早就是一伙的，他们早就联手了。从今天开始，我不会成为任何人的棋子。无论你们要做任何事情，都不会让你们得逞。我们真正的出处，是距今数千年前的巴比伦帝国。陈美如12年前写的那本日记，造成了一个通道。这个 C 是从你日记里面来的，他就是日记里面提到的古巴比伦王。他不但熟悉我们的现在，更了解我们的过去，因为他就是你的父亲，古巴比伦王 C。我有父亲，恨我的父亲。遇见了嗜血的凶器，你的眼神就变了。恭喜你，快要找回真正的自己了。随便添上的结局，真的古巴比伦王就来了。我应该见过这个人，我记得他那双眼睛，他当时在天台望着我的样子，感觉像要看透一切。Asha Uram Ina Amarika Ahadi Redemi。暂时放下私人恩怨，顾全大局。Anung Giman Alpalten Shatasha Hatu。Shazum, Hashiti Bibabida, Dilaktika Taknika Ashidlo, Yukum Hashiti Hulashu Umetabia, Leptishika Adakatim. Karadebra, Unutum Kastum Shahashit. Minom Simtum Shanam Tarantide. Kinutum Darum Ishtuiman Atawushu Inayashimi Daga Itikinutu Inabaratim Anabara Napshatim Shanishi Shairatika
كيانا لابتي أنا تراس لوبوتيم شهاتي وسيام Nakima pinjutai nahati. Ninong Paul Zabal. Nakum kima pasim. Iratum sa pasim isu. Akia, Sharibun, Ishatad, Damikish. Babelium nakili iku. Anaku, Pitoshi Tite, Minashashun, the Takurapi. Sharum Ruamati iti tertin Shashin ikashat Inashapho naptaring Jaru Barju Babbling karati anana mani issue Iperusha Sharum Lupum Shiva Sulfra Ishtar Lupum Manditu? Kima Shakurpati. Nakir Katushamti. Dikun. Tura? Ashalim. Ulidum rubum atum ushakashu ushatitami. Inashu inadagalia ada. Tabahirisa Awatamatin Tatina Shima Haloi kima laima namu hashum napishum analaibash kaumi shumanati namayalishu lohati laihaza hatu ilatum labikama kabina kuki itaki. Shuma tupum happy. Ana sapirem kibi, puhuti, inapitiaga. Ainshu, Annuni Inaka. Robotum. Sharishide. Itisha. Aputum, Robotum. Minam Tibisha. Passamakana. Anania Simtaris.
Alakatakunuina Pauvavri Babylon Karabanga Salima Insahat Akia Rubutu Masati. Rubutu Makana Supi Rubumi Shakaki. Matisha Hati Tatsiotu Ina Erieti Anadarish Iti Bablin O Intahats Kiamatkun Atunu Ana Wati Kalama Sharubuti Shimam Tananti. Irito Shasin Hanabia Udeshu Katsatunu Uo Nadinatunu Shumakenuta Uotishu Anamini Rubakuno Ibi Nabatashu Inavishu Nutuge Atipasu Shahati Ezbu Rubam Tamari Hatieri Shababilim Tezeri Rubum Satam Shamutimide Amalla Rubamedas Rehat Apishtiki Inna Kilme Adrim Ibel. Marit Nakrichu Lanivim Idak Majushu Titishu Pashash 30 La Ibashi. Talmidka Sara, Sinmubalit, Naman Lukarim, Etetam Lushne, Sharim Shabbat, Sinmubai, Husham Metabir, Uram Tabar, Intidim, Davim Matu, Aradarish. Katau Sharundan Sharun Eshumiya Manam Sharun Eshum Marta Lidu Ninurta Shafari Shushu Ina Vidomanum? Alas, nunum shacharutumitim damik. Shumshum ina lavarim kalisha shani. Anaku sharum shababalim. Rabum anadarish ehasas. Anakati igisumu. Ashuratu ninu o elekani ni hassas. Shu itim shuma kirni ili ishu. Sharutim shanata. Sharum umar. Inatim rubum shani pisti.
ilatum ati lanatu ishum shumshu. Rubi mekabi. Rubutum shahati elishu kazbat. سريعتي تابورا شو مينا خاتيشا بوم شتاميرا كمار لا تتاكشي إنا ماير ربام شونيلاشي خاتين تبات شنيشتو من ساتي نوما يوراتو سوازيرا تاسكار شهاتي أشوم باني موادات شوما توب مخبي أنا سابيرم كيبي بوخوتي أكانا أوتيكا لا تروبا داريش أنا داريش Ina Kalamar Akani Arka Lidum Urum Itak Inamudi Pia Taputia Lilik Shababili. Dair Shahati Oh Shalom Sharon, Katita Kamik Pia. Tarakas Ana Nakaldito. Shuma Kalahu. Anaka Akana Ulazas. Ruban Anaki. La Anaka. Shimula Udeshu. Anani. Shisha Latia. Taparat! Avishu! Seratum Shahashit. Adiumini Kamar! Wamash! Kitab Pibiam. Bishti Tahsin. Inanapishta Katapush. Wawilutum. Ihalik. Tushatu. Ibal. Nazum. Baratamtika. Urahashi. Inamuhi saput. Inalipin kipi.
Mamantara libikakin. Apukataka. Shuma tanakilani, namsalka tanakil, wilatka tanakil. Shuma namsharam. Anaki. Ishtishu erua. Anaki. Urakiaka. Abamasar. Mahuti, alikamu, wataimu, shapirutu, isashishu aga. Shumu tupu sharutu, pasirati ishata itaki. Si jutki Naruto. Ananakim si turtitim sajutim. Ilu irtinu mimala tarati. Warkunum kima sharim, minumu tasi turi shuna enamar. Ulintim ana umuntim ina shahirshi shuhirshu. Rubum na pisht iper. Shimera sahirtu. Lumshima rema minuna pishti kalisha lixus. Minum zuhum. Dalar kazuhum. Kiamata. Ziki abishu. Takabi inaribika. Kimaribika matsari. Kita kimin takabi. Inaribika. Kimamatitu. Ati. Sinistumle mutum jana pesh kishbim wadatu. Ula ahas ki khatire mais purki. Hanaku adaki rim karitz. Itsabuma na babirim ugaru. Elisa yatilo monachi. Alakadati. Erotaishu. Uotishu. Imatima. Mustahad. Itu amuli. Madutang taduga. Hadutang mimami. Uotamahashu. Hadutam ima ur erish. Mahats nakrim gabi erish. Uotakasha. Tohatala. Tohatala kalama. Minam takabi. Shadang wili. Ushade damishu. Ushashade. Atam lidum shababilin. Lidum imuduka. Mimalama babilin. Anulik. Ime midu. Ushasharum. Raushazez. Rehat na pishtiki. Edumamu. Akanaisham.
Abum. Kimane Peshika. Anadakim. Udamkaku. Lidam Atsa. Lidam Anadarish. Utayabne! Abiyata Ura Paraka. Karabasha. Epeshuna Shiktamja. Uri Maharu. Ushi Ata. Oshum. Atirabi Ramacho. Ashum. Umiantuma. Anadarish. Lidum. Anu. Kima Shiati. U Ishtina Erika. Shumashit Intumo. Utapako. Matkuno Sabako! Mama, ini. Shatamalita, ana Hasan Ninja. Kasdim ilak. Asyardum, anakku, ushtiri dananam, syaili isu, ina shtiri dan shanata. Ina kishatim, inem shutu iwashi, ina kumuja iramka. Ina kishatim, shemistu iwashi, ina kumuja iramka. 那只是缺乏爱的喜，kima ite inalibe tachikashi。真美你在后头，对他有着致命的吸引力。我还是发誓要保护，也是发誓永远不受伤害。